Actuellement, Jabrani Flebra, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan jamukan min tɔgɔ Ma Ville. Ma Ville ye jamukan ye an bɛ an ka sigida kow ta an ka sigida problème walasa ka kuma a kan o kuma kɔnɔna la an bɛ wele bila an ka diinɛmɔgɔw ma an bɛ wele bila kuma dɔ la société civile mɔgɔw ma kuma dɔ la fɛnɛ an bɛ wele bila acteurs politiques ma walasa ka na masala an ka sigida kow kan walasa problème mun bɛ yen a k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔlen kɔfɛ tuguni ka tila ka proposition de solution kɛ walasa o problème bɛ se ka ban bon an ka bi maa welelen ale tɛ maa dɔ wɛrɛ sifinnaka don denmisɛnnin cɛsirilen ka bɔ Wɛnzɛndugu Wɛnzɛnkaw ka sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ don ale tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔna la ka sababu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye a ka commune ka ɲɛtaga la ale tɛ maa wɛrɛ a tɔgɔ ko Mamadu Galabu Jara i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma d'abord an bɛ Actuel Media mɔgɔw yɛrɛ fo ka u ka initiative in fo donc ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na o folikan ne bɛ ne bolo o diyara n ye an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw bɛ se ka nin jamukan in lajɛ Actuel Media Facebook kan Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media site internet www.actuelmedia.net an b'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila ko kura aw ka jamukan kɛnɛ kan ni o ye Ma Ville Mamutu Galabu ni ne ye e ɲininka i ka wulikajɔw la i ka sigida la i y'a fɔ kuma kɔnɔna la ko i ye jeunesse président aw ka baara bɛ bɛn mun ni mun ma aw ka commune kɔnɔna la alhamdulillah d'abord an bɛ a daminɛ ni sitanɛ gɛnɛ awuzubilahi mina shaitani rajim i ye ɲininkali min kɛ a diyara n ye an ka sigida la commune du Mali c'est une commune très vaste commune bɛɛ lajɛlen bɛ dugu 25 de ma donc n'a chef lieu o ye Wɛnzɛndugu ye ne y'o sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye donc wulikajɔ caman kɔni an nali tɔn in ɲɛmɔgɔya la an ye wulikajɔ caman kɛ n'an ko an b'an da don a la a ka ca mais kumaba dɔw bɛ yen an bɛ se k'olu ta k'olu ɲɛfɔ ni wagati jɛnna n'a ye olu la an bɛ se ka minnu citer komi Wɛnzɛn éloigné don dɔɔnin ka bɔ goudron na i sera Kanaji la goudron bɛ ban yen nɔ i bɛ fara ka don Wɛnzɛn donc goudron t'an fɛ yen mais chaque année ni samiya tɛmɛna an bɛ mansinw ɲini ka sira gratter ka sira dalafa yasa mɔgɔ bɛ se ka circuler cogo min na nɔgɔya kɔnɔ ka bɔ Wɛnzɛn ka taa Samankɔ ani ka bɔ Wɛnzɛn ka taa Kanajigi la en plus de ça an ka yɔrɔ dɔ tun bɛ yen yɔrɔ in tun ye danger ba ye Wɛnzɛn terrainba kuma caman attaques tun bɛ kɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw yɛrɛ faga hali dugu kɔnɔ ka taa su bila yen nɔ parce que yɔrɔ in ka bon dibi bɛ yen nɔ donc an y'an cɛsiri ka démarches kɛ an sera ka lumière sɔrɔ ka lampadaires kɛ yɔrɔ in fan bɛɛ la sisan kɔni yɔrɔ in tɛmɛni tɛ degun ye mɔgɔ si ma bilen bɛɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ in na lafiya kɔnɔna na donc i ka o jaabi diyara n ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na aw ye baara caman kɛ mais n'i ye baara ninnu jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ baara koro girinw don a bɛ baara in kɛ ni jɔn ni jɔn ka dɛmɛ de bon baara in bɛɛ ka dɛmɛ b'a la n'an ko bɛɛ ka dɛmɛ b'a la parce que anw yɛrɛ ye jeunes ye an caman bɛ yen u tɛ baara la mais n'an ka fɛn o fɛn n'an y'a hakilina ta ka projet kɛ an b'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun k'a ko la fɔlɔ an bɛ se ka mun k'a la n'an y'o kɛ an bɛ se mɔgɔw fana ma minnu fana bɛ dugu kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma personnes ressources an bɛ se u fana ma u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na ka ko ninnu waleya donc an bɛ baara ninnu kɛ o cogoya de la. ok an b'a ye k'a fɔ fana denmisɛnninlakaw tuma caman na an bɛ projet ɲɛnamaw kɛ k'a fɔ ko an bɛna don sigida ka ɲɛtaga la an bɛ wariw sɔrɔ fana kuma dɔ la pour que a ka don a la mais an b'a ye kɔfɛ wari ninnu bɛ taa a bɛ taa don ko wɛrɛ la ne ko est ce que aw bɛ sɔn ɲɔgɔn ma non bon an ka niveau la o tɛ yen nɔ parce que anw ta ye n'a bɛ kɛ bɛɛ de bɛ bɔ a kalama quoi parce que a tɛ kɛ i n'a fɔ ka wuli ka fɛngɛ dɔ kɛ non 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 an bɛ document projet de kɛ n'an ye document projet kɛ a bɛɛ bɛ préciser a kɔnɔ donc an bɛ wuli nin kan ka kɛ tantɔ nin ye a bɛɛ bɛ kɛ tuma dɔw yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ hali anw yɛrɛ tɛ wari bɔ ka don a la mais an mana se nin tigi ma u bɛ se ka min k'a ko la u b'o kɛ de mais a tɛ di an yɛrɛ ma quoi ni n bɛ exemple ta an bɛ sira gratter mun kɛ ka sira labɛn dɔ b'an ka yɔrɔ politicien don Musa Kamara n'an y'a ɲɛfɔ a ye dɔrɔn a b'a fɔ bon n bɛ machine d'aw ma n bɛ
carburant fɛnɛ k'a la mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun b'a fɔ bon mansintigiw ka journée wari min kan ka d'u ma ou bien fɛn min kan ka kɛ ne b'o kɛ tan ne bɛ nin kɛ donc an kɔni dan ye a don an bɛ bɔ k'u accompagner ni sira bɛ gratter ni gabakuru min bɔra k'olu ta ka bɔ yan ni fɛn ninnu donc c'est pas k'a fɔ ko a bɛɛ la fɛngɛ bɛ di quoi an yɛrɛ ma quoi. hakili la an lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ ni ɲininkali ninnu jaabiw la an bɛ bɔ o yɔrɔ la bi jɛmukan mun yɛrɛ a sigira kun mun kama an bɛna kuma o de kan sisan ni o ye garibu denmisɛnninw ye sisan nɔ mɔgɔ min bɛ an bolokɔrɔ ni o y'an ka bi maa welelen an bɛ a ɲininka dakuru ɲɛ kelen ale yɛrɛ bɛ garibuya ɲɛfɔ ka kɛ mun de. Bon garibuya la ne ka faamuyali kɔnɔna na parce que ni ko i b'a ɲɛfɔ ne b'a ye angle fila kɔnɔna na d'abord le côté religieux ani n b'a ye côté social. Parce que n'i y'a ta an b'a fɔ farafinna yan nɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni fɛngɛw bon n bɛ garibuya o angle kɔnɔna na n b'a ye fɛnɛ diinɛ parce que la plupart u bɛɛ bɛ kalan de la dɔw bolo donc an ye mun faamuya la u bɛ bɔ de ka na pour que ka se k'u ka besoin dumuniw sɔrɔ a dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ ka wari ɲini pour que karamɔgɔ bɛ k'u kalan o sara ni fɛn ninnu donc n bɛ garibuya o angle fila kɔnɔna na. Bon ni an y'o yɔrɔ jateminɛ ka a lajɛ somɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'u denw bila ka taa garibuya la ou bien k'u denw bila ka taa kalan na hakili la kalan in de hukumu kɔnɔna la u bɛ taa bila garibuya la mais est ce que kuma dɔw la u ka lahalaya in ko cɛ ɲuman don wa. Bon ko cɛ ɲuman tɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin fitininw de bɛ garibuya ninnu kɛ ka caya mɔgɔkɔrɔba man ca la ten donc ne bolo n'i bɛ denmisɛnnin fitinin bila ka taa ko o ko kɛ d'abord denmisɛnnin fitinin yɛrɛ fo âge ka se ko dɔ de ma walasa ka se ka ko dɔw kɛ mais n'i m'a ye i b'a bila ka taa ko dɔw kɛ ne bolo i kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ condition bɛɛ ka se ka réunir pour que a bɛ taa o ko min kɛ a kana na problème wɛrɛ kana na bɔ parce que denmisɛnnin ni charge ni fɛn dɔw bonyana a kunkolo ma kojugu a bɛ fɛn wɛrɛ créer denmisɛnnin na donc o ɲuman ye min ye ne bolo ni denmisɛnninw bɛ taa ninnu na condition kan ka réunir ka fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ u ka taa kalan dɔrɔn kɛ karamɔgɔ fɛ yen mais ka bɔ ka taa dumuni ɲini ou bien ka fɛn ninnu ɲini ka na di karamɔgɔ ma ne bolo o dépassé len don quoi. peut-être bon o yɔrɔ in na n bɛ i lajɔ dɔɔni pour que walasa ka ɲininkali ka a kɔkɔrɔma tintin kosɛbɛ walasa an lamɛnbagaw u bɛ fɛ ka mun mɛn kosɛbɛ an bɛ se ka o faamuya cogoya min na n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i y'a fɔ denmisɛnnin ninnu u bɛ garibuya kɛ kuma caman na kun caman de bɛ u bila a la mais garibuya in a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye denmisɛnnin ninnu ka sini ma. A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ fɛn caman ye parce que denmisɛnnin fitinin u b'a fɔ bɔgɔ de don quoi u b'a fɔ denmisɛnnin yɛrɛ tɛ c'est le milieu qui fait l'homme denmisɛnnin fitinin n'i y'a bila a yɛrɛ ma ko ka taa delili kɛ ne bɛ se ka denmisɛnnin fitinin ye deli la k'a wele bɔ n bɛ nin wari in d'i ma mais n b'i bila i bɛ taa nin kɛ a b'a kɛ n'i y'a jateminɛ hali an ka kɔrɔnyanfan ninnu fɛ tuma caman n'a fɔra ko attaque kɛra ko rebelle dɔw fagara i b'a ye a caman ye denmisɛnninw ye mun b'u bila la c'est parce que a caman bɛ yen u t'a dɔn nin ka ɲi nin ma ɲi u bɛ ka wari de ɲini donc ni e ye wari d'u ma i y'u bila ko min na u bɛ se k'o kɛ donc o ye kɔlɔlɔba dɔ y'a la. Donc a bɛ se k'u bila fɛn kuntantaw la a bɛ se ka dɔw yɛrɛ na ko hali kalan min a bɛ kɛ sababu ye u tɛ se ka hali kalan yɛrɛ kɛ bilen donc o bɛɛ ye a kɔlɔlɔw ye. Voilà n'a y'o yɔrɔ jateminɛ k'a lajɛ i y'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ denmisɛnnin ninnu ka garibuya in na parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u bila kojugu caman sira kan mais est ce que ni an y'a jateminɛ k'a lajɛ sariya bɛ an ka jamana in kɔnɔ min bɛ denmisɛnninw ka garibuya in kɔn wa. Bon k'a fɔ sariya bɛ yen mun bɛ garibuya kɔn an bɛ se k'a fɔ n tɛ se k'a fɔ directement a bɛ yen mais n kɔni b'a dɔn jamana bɛɛ kɔnɔ jamana o jamana kɔnɔ ni droit de l'homme respecté len don o jamana kɔnɔna na denmisɛnninw ka hakɛw bɛ yen nɔ denmisɛnninw ka hakɛ dɔ fana ye nin ye ka denmisɛnnin i ka ni ala ye den nɔgɔya ye i k'i janto a la i k'a ka kow bɛɛ kɔlɔsi i kana to a ka don dantɛmɛ ko la i ɲɛna parce que nin ye dantɛmɛ ko ye je peux donner un exemple an yɛrɛ ka yɔrɔ la un jour dɔ b'an ka yɔrɔ moyen b'a ye quoi mais a y'a den don kalan de la don la an bɛ ka an jiginna ka bɔ pont kan o y'a sɔrɔ an bɛ ka taa faculté la garibu denmisɛnninw nan'u jɔ a yɛrɛ den ne yɛrɛ b'a dɔn très bien an bɛɛ b'a dɔn fitini fitini jɛman don a nana ka na garibuya kɛ an dun b'a fa dɔn an b'a ba dɔn
Donc on a été étonné. Donc ne bolo o man ka kɛ quoi. Normalement ni charia ou ni fɛnw bɛ yen nɔ Mali fana ye jamana ye mun fana droit de l'homme bɛ respecté yan nɔ. Donc ne bolo chariaw bɛ yen minnu bɛ nin kɔn mais ne tɛ se ka chariaw fɔ sisan k'a spécifier quoi. Mais je sais que chariaw bɛ yen. Ok, n hakili la faamuyali sɔrɔla o ɲininkali fana la. Bon sisan i ka kuma daminɛ la i kun y'a fɔ ko ni garibuya kuma fɔra e b'a ye togo fila la. Togo fɔlɔ o ye social ye, togo filanan o ye diinɛ ta fanfɛla ye. Bon hakili la an ye question mun poser sisan o bɛ tali kɛ kuma la société ka ko la ou bien plan social la. Mais maintenant n'i ye diinɛ ka faamuya ta k'a lajɛ est ce que bi denmisɛnninw bɛ ka garibuya sugu mun kɛ diinɛ y'o de fɔ parce que kuma caman na denmisɛnnin ninnu bɛ taa kalan la karamɔgɔ bolo wa u bɛ ka taa diinɛ de kalan. Bon n'u bɛ ka taa diinɛ kalan hakili la u bɛ kan ka ko kɛ diinɛ ye fɛn minnu fɔ. Bon diinɛ yɛrɛ fana ka faamuya bɛ se ka kɛ mun de ye denmisɛnnin ninnu ka garibuya in na. Ok, o ye question gɛlɛnman ye dɔɔni parce que diinɛ la n tɛ caman dɔn o la mais n ye mun ramassé n ye minnu mɛn n bɛ se ka dɔ fɔ en fonction de ça. Et diinɛ yɛrɛ la n ye mun mɛn n ye version fila de mɛn garibuya yɛrɛ la. A fɔra garibuya kun bɛ kɛ i b'a kɛ ni i ye bi dumuni sɔrɔ i bɛ dan o ma. Donc mais a bɛ kɛ de moyen tɛ minnu ye yɛrɛ cogo si. Moyen t'i ye cogo si la. Mais kalandenya hokumu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ kalanden aw tun bɛ aw ka karamɔgɔ ka foro sɛnɛ a bɛ lɔgɔ ɲini ka na aw bɛ n'a ye foro sɛnɛ sisan o ɲɔw mana se olu de bɛ kɛ k'aw balo a bɛ taa lɔgɔw ɲini a bɛ fɛnw kɛ. Donc o ye ne ye mun faamu diinɛ ta yɔrɔ la. Donc ce n'était pas ni manière in tun tɛ quoi k'a kɛ sugu kɔnɔnaw hali sisan garibuw bɛ station kɔnɔ i bɛ jɔ dɔrɔn bon a caman bɛ yen u bɛ accident sɔrɔ u bɛ fɛnw sɔrɔ je pense que auparavant c'était pas comme ça. Ok, bon kuma caman na an bɛ min fana mɛn mɔgɔw da k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu bɛ karamɔgɔ minnu bolo kalan na o karamɔgɔ ninnu b'a fɔ de ko nin wari hakɛ i bɛ na n'o de ye tile kɔnɔ wa n'o ma o sɔrɔ a bɛ se ka kɛ karamɔgɔ b'u bugɔ ou bien karamɔgɔ bɛ se ka ɲangini dɔ ta k'a ɲɛsin u ma est ce que o kuma in tiɲɛ de don wa ou bien mɔgɔw b'a fɔ la ten. Bon à travers an ye vidéo mun ye parce que an ye micro trottoir ye u bɛ garibu denmisɛnninw ɲininka donc a dɔw la u b'a confirmer a dɔw la a tɛ confirmer u b'a fɔ non 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 i kɔni bɛ na n'i ye mun sɔrɔ i bɛ taa n'a ye dɔw b'a fɔ par jour i kan ka na nin de. Donc komi en tant que fɛn min don en tant que ne e yɛrɛ ma garibuya kɛ i tɛ se ka i prononcer a dɔw la mais i ye minnu ye exemple minnu ye i bɛ se ka kuma à travers ces exemples là. Ok, faamuya n ye faamuya sɔrɔ o fana la hakili la an lamɛnbaga ni an filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ o yɔrɔ fana la mais n'an ye mɔgɔkɔrɔbaw ka garibuya ta k'a lajɛ kuma dɔ la an b'a ye k'a fɔ olu ta kɛlen don u bolo baara ye mais an ye denmisɛnninw ta kɛ k'u bɛ mɔgɔ de bolo kalan na mɔgɔ min tɛ se ka u bɛɛ balo o kama a b'u bila ka taa garibuya la walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye mais an bɛ don min na i ko sisan nɔ denmisɛnnin ninnu bɛ garibuya la ka taa lahalaya mun kan est ce que denmisɛnnin ninnu kɛlen tɛ fond de commerce de ye u ka karamɔgɔw bolo wa walasa olu yɛrɛ bɛ se ka balo denmisɛnnin ninnu na cogoya min na denmisɛnninw ka balo garibuya la dɔrɔn tɛ dɛ mais olu fana ka balo denmisɛnninw na est ce que bi an ɲɛ tɛ o de la. Oui, donc Mali dɔnkilidala dɔ y'a fɔ ko filani recette ye 500 ye donc je pense que ça veut tout dire. O ye jumɛn ye tan. c'est à dire que ni filani bɛ e bolo ne bɛ taa i ka filani minɛ n bɛ taa yala mais par jour n kan ka 500 de d'i ma. O bɛ kɛ jamana in kɔnɔ. Mais an ka rappeur dɔ de y'a fɔ a y'a fɔ a ka dɔnkili la c'est un rappeur très connu donc ko filani recette ye 500 ye. Donc ni o kɛra yɔrɔ mun na on ne peut pas an tɛ se k'a fɔ ko dɔ in fana tɛ ka kɛ ka denmisɛnninw kɛ fond de commerce pour que ka fɛn dɔ sɔrɔ quand même fɛn min don dɔrɔn je ne sais pas n'o bɛ question na mais fɛn min don ne bɛ problème situer yɔrɔ saba de la. Bon an hakili la an bɛ tila ka se o yɔrɔ ma sɔɔni a ti mɛn. Ok, y a pas de problème. An filɛbagaw halisa an b'a fɔ aw ɲɛna aw sɔgɔlen don aw ka jɛmukan na jɛmukan mun ma ville ye jɛmukan ye jɛmukan mun kɔnɔ an bɛ diinɛmɔgɔw wele an bɛ politigimɔgɔw wele an bɛ société civile mɔgɔw wele walasa ka kuma an ka sigida degun kan
an kumalen kɔ sigida ninnu degun kan an bɛ se ka proposition de solution jumɛnw de kɛ walasa an bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔna la cogoya min na k'a fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ se ka aw abonner à la page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et notre site internet www.actuelmedia.net. Alsa aw denge ni aw jɔɲɔgɔnkɛ de bɛ an bolo Mamutu Galabu Jara. Mamutu ka ɲininkali tegun da tuguni ni ye nin kɔlɔlɔ in bɛɛ jate minɛ ka a lajɛ jamana yɛrɛ ka jamana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin ko in na walasa a bɛ se ka nɔgɔya kuma dɔ la a ka dabila yɛrɛ. Jamana jɔyɔrɔba bɛ ko in na jamana yɛrɛ bɛ se ka ko in yɛrɛ dabila yɛrɛ ni kuma diyara n da parce que jamana kan ka suivi dɔ de bila en place suivi jamana dɔrɔn tɛ hali geribu minnu yɛrɛ b'u denw bila ka taa kalan na olu kan ka suivi dɔ bila en place parce que jamana ka rôle bɛ se ka kɛ mun ye il faut que jamana ka se k'a dɔn ni karamɔgɔ in de bɛ nin yɔrɔ la ni kalanden da in de b'a bolo kalanden ninnu bɛ ka balo cogo di kalanden convention jumɛn de bɛ kalanden ninnu somɔgɔw ni karamɔgɔ cɛ donc jamana kan ka veiller à ce que convention ka respecter parce que souvent i b'a sɔrɔ convention bɛ yen kalanden ninnu parents yɛrɛ bɛ wariw sara mais a dɔw la o bɛɛ la u bɛ bila ka taa geribuya kɛ donc jamana bɛ se ka veiller o yɔrɔ ninnu kan ni geribu min yera ni o minɛna ka na n'o ye k'a fɔ jɔn de y'i bila ka na e ye jɔn ka kalanden donc ni jamana y'i impliqué o côté ninnu na donc ne bolo a bɛ nɔgɔya n m'a fɔ delili ka dabila delili bɛ yen depuis bi tɛ quoi mais garibuya denmisɛnnin fitininw ka yala yala mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ c'est risque b'a la quoi. Ok bon i ka o kuma kɔnɔna la i y'a fɔ jamana bɛ se ka fɛn dɔ kɛ o y'a ye denmisɛnnin minnu bɛ yen k'u bɛ karamɔgɔ de bolo wa u bɛ tila ka taa delili kɛ bon hakili la denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen sisan minnu bɛ ka nin delili ninnu kɛ ka fɛn sɔrɔ parce que u b'a dɔn fɛn bɛ sɔrɔ a la mais karamɔgɔ t'u bolo wa karamɔgɔ m'u bila la ne ko o fana lahalaya bɛ se ka kɛ mun ye jamana bɛ se ka mun de kɛ o hukumu kɔnɔna la ou bien halisa u bɛ continuer u bɛ ka ko kɔrɔ mun kɛ ka continuer ni o de ye wa i n'a fɔ komi ka taga enquêtew kɛ n'u ye denmisɛnnin mun minɛ k'a ɲininka jɔn y'a bila a la jɔn y'a kɛ tan. Je pense que o méthode kelen de bɛ se ka appliquer o fana la parce que toujours état de bɛ se ka o rôle ninnu jouer k'a fɔ n'a fɔ circulation na policiers bɛ yen pour faciliter ka circulation fɛ mais dɔw fana ka bila nin fana kama spécialement parce que jamana denw de don quoi jamana kan ka veiller u kunna jamana kan ka dɔn nin bɛ ka nin kɛ kun jumɛn na kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka kɛ nin na sini parce que o denmisɛnnin minnu ni karamɔgɔ t'u la foyi foyi t'u la n'u ye initiative sɔrɔ en tant que denmisɛnninw 8 ans 9 ans ninnu ka initiative sɔrɔ ka nin kɛ ne bolo n'i ma fɛn dɔ ɲini mun b'o freiner n'o kɔrɔbayara o ye bombe en retardement yɛrɛ o bombe en retardement yɛrɛ 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 de. Ok bon m'a f'i ɲɛna n ko an bɛ ka an teriw ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni an ka jɛmu banni na mais yanni an ka taa fo o yɔrɔ la n bɛ i ɲininka kuma dɔ la i bɛ association caman ye k'a fɔ ko u bɛ yen denmisɛnninw ka hakɛ défendre kama mais est ce que i b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ ni association bɛ yen réellement récépissés b'u bolo u bɛ ka baara kɛ nin denmisɛnnin sina ninnu tɔgɔ la walasa ka u dɛmɛ u ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogoya min na jamana kɔnɔ. Bon ne personnellement ne tɛ association dɔn minnu bɛ ka baara kɛ pour que nin ko in bɛ se ka cadrer ka ɲɛ cogo min na ka n tɛ o association dɔn. Ok bon anw yɛrɛ e ni ne n bɛ se ka bisigi k'a fɔ an bɛɛ ye sifinnaka ye bi anw yɛrɛ fana ka laɲini ou bien anw fana ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ mun ye nin ko in kɔnɔna la walasa an bɛ se ka denmisɛnninw ka garibuya siradaw la mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ an sifinnakaw an bɛ se ka mun de kɛ. Ok bon an fana an jɔyɔrɔ b'a la an bɛ se ka ko caman k'a la à travers les sensibilisations an bɛ se ka sensibilisation kɛ parce que bi bɛɛ bɛ réseau ni fɛnw kan ni parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛn ye mais i bɛ taa sɔrɔ u t'a a problème kɔlɔlɔ ni fɛn minnu b'a la u t'o dɔn mais ni i n'a fɔ hali ni émission ninnu ça contribue beaucoup ka se ka fɛɛrɛ ɲini nin na parce que dɔw bɛ se ka nin émission lajɛ a b'a ye k'a fɔ sisan i ye question dɔ posé n'i ka o question tɛ ne yɛrɛ tun tɛ o kalama k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ denmisɛnnin dɔw bɛ bɔ ka geribuya kɛ k'a sɔrɔ karamɔgɔ t'u la foyi t'u la ka bɔ parce que u b'a dɔn fɛn bɛ sɔrɔ a la ni nin tɛ sisan ne tun t'o kalama donc ça veut dire que ninnu ye moyen de communication de qui peuvent vraiment contribuer à
a réduire ko in nɔgɔya non o yɔrɔ o kuma ye tiɲɛ ye wa n bɛ se ka ɲininkali wɛrɛ k'i la halisa n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogoya min na an bɛ ka surunya mais halisa a ma ban parce que n'i ye thème in jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ thème in bɛ fɛn caman caman de fɔ a bɛ ko caman caman de fɔ wa kuma dɔw la hali an ka nin émission in kelen tɛ se ka kɛ sababu ye walasa ka kuma a bɛɛ lajɛlen kan mais maintenant ni an ye bɔra thème in yɛrɛ kɔnɔ dɔɔni ka na aw ka jeunesse kunda aw ka commune kɔnɔna la ka na kuma dɔ la fo aw ka quartier kɔnɔna la aw bɛ ka projet jumɛnw de b'aw bolo nin don n'a nataw la walasa aw yɛrɛ ka sigida bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. ok sigida tagaɲɛli ma Geribu ka fɛn t'a la quoi. Bon a bɛɛ b'a la voilà mais en réalité a daminɛ an bɛ se k'a kɛ sigida ye quoi parce que comme aw ka association bɛ yen nɔ e yɛrɛ ye jeunesse président ye wa i y'a fɔ aw ka wulikajɔ bɛnnen don aw ka sigida ka ɲɛtaga ma a kɛra cogo o cogo a ye waleya dɔw kɛ wa hakili la waleya dɔw bɛ kan ka sɔrɔ aw kɔnɔ tuguni. c'est ça ok d'abord n b'a daminɛ ni Geribu ka yɔrɔ ye parce que an ka yɔrɔ la dans notre commune n bɛ se k'a fɔ Geribu tɛ yen parce que kalandenw bɛ yen mais a kalandenw bɛɛ et puis kalanso yɛrɛ yɛrɛ u lakodɔnnenw de don i n'a fɔ karamɔgɔ Balo ka yɔrɔ b'an ka yɔrɔ kalanden b'a bolo c'est trop mais a si tɛ Geribuya kɛ parents i b'i den bila ka na i den ka fɛn kan ka bɛn mun ma i b'a bɛɛ sara i den bɛ dumuni kɛ a bɛ si a bɛ fɛn bɛɛ kɛ kɔsa in na dɔ yɛrɛ dayɛlɛ la a jɔli yɛrɛ la nous en tant que jeunesse an yɛrɛ u bolo ma dɛmɛ ni ciment tonne 1 u ka yɔrɔ jɔli la donc kalandenw bɛ anw yɛrɛ ka yɔrɔ la an n'u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais Geribuya tɛ quoi u bɛ kalan de kɛ u somɔgɔw b'u ka fɛn bɛɛ sara u bɛ vie yen nɔ cours belebeleba de don u bɛ bɔ souvent hali n'an yɛrɛ bɛ ballon ta mais u bɛ kalan de kɛ donc bon dans le cadre i ye question min yɛrɛ posé précisément hakilina mun b'an bolo pour que ka développement sabati bon hakilina caman b'an bolo hakilina ni n ko n b'a fɔ komi an b'an ka fɛn ninnu kɛ document projet n'an ye initiative ta une fois n'an ye ɲɔgɔn ye bakuruba la i bɛ se k'i da don a kumabaw la bakuruba la an yɛrɛ bɛ quartier min na fɔlɔ n y'a fɔ a sirako ka gɛlɛn an ye démarches kɛ on a pu rencontrer PM min bɔra yen yanni Shogel ka na an sera ka rencontrer pour que an bɛ se ka hali sira sɔrɔ an ka yɔrɔ la CAP fana tun t'an fɛ yen commune belebeleba de don mais CAP yɛrɛ tun tɛ yen donc an ye démarche kɛ an ye CAP yɛrɛ sɔrɔ récemment donc an ka démarche o de kan au moins si an ye commune belebeleba ye mais an ka se ka fɛn dɔw sɔrɔ an yɛrɛ ka commune kɔnɔna na minnu bɛ se ka commune bɛɛ nafa ONZ dɔrɔn tɛ commune bɛɛ donc o de y'an ka laɲini ye. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na émission daminɛ la n ko maa mun b'an bolo maa cɛsirilen denmisɛnnin cɛsirilen a ka sigida ɲɛtaga a ka sigida bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ka bɔ kɔlɔlɔw caman kɔnɔna la o ye ale ka wulikajɔ ye hakili la k'a fɔ aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka nin ɲininkali ninnu caman na bon kumakan laban na e bɛ se ka mun de lase an filɛbagaw ma. ok kumakan laban na ne bɛ se ka hakilina dɔ di ladilikan do k'a fɔ denmansaw ye n'i b'i den bila ka taa kalan a kɛra kalan sugu o sugu ye il faut que i yɛrɛ k'a lajɛ den ka condition i ka to ka taa suivi kɛ i ka to ka taa lajɛ den bɛ condition jumɛn na den bɛ lahalaya jumɛn na ne bolo o yɛrɛ o jɔdaba bɛ Geribuya ninnu ko ninnu cadreli la ni e bɛ taa i den lajɛ ni den tɛ taa Geribuya k'i ɲinɛ ma donc en même temps ni condition minnu kan ka kɛ pour que i den ka kalan kɛ il faut être en mesure i ka se k'o condition bɛɛ remplir en même temps karamɔgɔw fana à leur niveau ne bolo kalan in bɛɛ ye diinɛko de ye diinɛ dun fana fila tɛ quoi diinɛ fɔra kelen de don quoi diinɛ kelen de don bon que ce soit a kɛra diinɛ sugu o sugu mais diinɛ ye kelen de parce que a bɛɛ ye Ala de ye quoi a bɛɛ ye Ala de ye donc ne bolo diinɛ fana kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen olu kɔnnen don a kɛra religion ye fɛn dɔw bɛ yen olu kɔnnen don donc n'a ma ɲɛ olu kɔnnen don karamɔgɔw fana ka olu kow ta ka baara kɛ n'u ye donc yaasa kalandenw denmisɛnnin fitinin minnu bɛ na misikinaw de don u ka avenir bɛ se ka sauver cogo min na parce que fɔlɔ kalan tun tɛ kɛ tan o de y'a to fɔlɔ i b'a ye fɔlɔ karamɔgɔbaw ni fɛnw u ma kalan kɛ nin condition ninnu na mais sisan i b'a ye denmisɛnnin caman bɛ morikalan daminɛ a laban bɛ tila ka kɛ vagabond bɛ fɛn ninnu ye donc o ye karamɔgɔ yɔrɔ ye k'a fɔ a ɲini État fana fɛ
état fɛnɛ ka a lajɛ ka suivi dɔ ta ko in kama yaasa ko ninnu bɛ se ka labɛn cogo min na gɛrɛbuya kana kɛ kɔlɔlɔ ye denmisɛnninw ma, kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamana yɛrɛ fɛnɛ ma. Donc o de message kun bɛ ne bolo. Faamuyali sɔrɔla. Actuel Media filɛbagaw k'a fɔ aw ɲɛna aw kun bɛ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan, jɛmukan mun ma ville kuma dɔ la ka politique mɔgɔw wele, ka diinɛ mɔgɔw wele, ka société civile mɔgɔw wele walasa ka masala an ka sigida ko kan. Maa min kun bɛ anw bolokɔrɔ bi ale tɛ maa dɔwɛrɛ ye, ale tɔgɔ ko Mamutu Galabu Jara. A nana an masalala thème mun kan bi o kun tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin fitininw ka garibuya. Nin ne kun bɛ aw bolo bi k'a yira aw la, an b'a fɔ aw kan bɛɛ an ka émission wɛrɛ kan.